तो दोस्तों एक बार फरीथी स्वागत है आप सौनी पोतानी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट में। तो दोस्तों आजनी वीडियोनी अंदर આપણે 8 મોટી અને મહત્વની ખેડૂતો વિશેની માહિતી જાણીએ તો સૌથી પહેલી મહત્વની માહિતી આપ સૌની સામે આવી રહી છે દોસ્તો કે આ મહિનો કેવો રહેશે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું તો રાજ્યમાં બેવડી ઋતુઓનો અહેસાસ થશે, ફેબ્રુઆરીમાં મોસમનો બેવડો માર લાગશે। સાથે જણાવવામાં આવ્યું છે દોસ્તો કે સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે અને આ મહિનામાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી થઈ જવાની शक्यता है। साथ 15 फेब्रुआरी गर्मी वधशे और 17 થી 19 फेब्रुआरी पवननु जोर वधशे, आंधी वंटोळनुं प्रमाण पण वधे अने धूळनी डमरीओ पण उड़शे। साथे जणाववामां आव्युं छे दोस्तों के हजू पण एक पछी एक डिस्टर्बन्स आववानी शक्यताओ रहेशे। साथे जणाववामां आव्युं छे दोस्तों के मार्च महीनामां मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बन्स आवता राज्यमां भागोमां मावठुं थवानी शक्यता रहेशे। 14 થી 16 मार्च में हवामान में पलटो आवशे। साथ 17-18 मार्च थी गर्मी वधे अने बंगाळना उपसागर में लो प्रेशर बनवानी शक्यताओ रहेशे। तो दोस्तों खास करीने जाणी लेजो कि आ महीनो केवो रहेशे अंबालाल पटेले जणावी दीधुं छे। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे दोस्तों कि जन्म मरणनो दाखलामां फेरफार। आ नवा नियम अनुसार हवे जन्म अने मरण प्रमाणपत्रमां व्यक्तिनुं नाम एक निश्चित क्रममां लखवानुं रहेशे। सौप्रथम व्यक्तिनुं नाम फर्स्ट नेम एटले के त्यारबाद पितानुं नाम, त्यारबाद अटक छेल्ले छे ते लखवानी रहेशे। अत्यार सुधी कोई चोक्कस गाइडलाइन न होवाथी अनेक लोको पोताना दस्तावेजोमां नामनी विविध रीते नोंधणी करावता हता। आ कारणे सरकारी दस्तावेजो, आधार कार्ड अने अन्य महत्वपूर्ण नोंधणी प्रक्रियाओमां डेटा अपडेट अने लिंकिंगनी मुश्केली उद्भवती हती। राज्य सरकारना नवा नियम मुजब मात्र जन्म प्रमाणपत्र में ज नहीं परंतु आधार कार्ड माटे पण आ नवी पद्धति लागू रहेशे। हवे बाळक अने माता पिता संबंधित दस्तावेजों में पण पहला नाम पछी पितानुं नाम अने छेल्ले तमारे अटक लखवानी फरजियात रहेशे। तो खास माहिती छे ते जाणी लेजो दोस्तों। त्यारबादनी माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे कि सरकारी योजना माटे नवुं पोर्टल। एक ज सिंगल स्त्रोतमांथी सरळताथी सरकारी योजनाओनो संबंधित माहिती मेळवी शकाशे। सरकारी योजनाओनो लाभ मेळववा माटे अरजीनी प्रक्रिया आ पोर्टल थकी सरळ बनशे। राज्यना छेवाડાના नागरिको कोईपण कचेरीमां धक्का खाधा वगर समय અને અંતરના બાદ વિના ઘરે બેઠા બેઠા યોજનાઓની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકશે। ડિજિટલ સશક્તિકરણ થકી સરકાર અને નાગરિકો વચ્ચે એક સેતુ બંધાશે જે નાગરિકો માટે સુવિધા ઊભી કરશે। तो आ महत्वपूर्ण माहिती है दोस्तों कि सरकारनी योजना माटे नवुं पोर्टल है बहार पाडवामां आवेलुं छे। ते पोर्टल थकी तमने तमाम माहितीओ छे ते घरे बैठा बैठा मळी जशे अने नागरिकोने कोईपण धक्का खाधा वगर आ कामो छे ते तमे जोई शको छो कि कई कामगीरी तमारे केवी रीते करवानी कचेरीए धक्का खाधा वगर। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे दोस्तों कि अमीरोनी लोन माफ पण खेडूतोनी केम नहीं। खेडूतोनी हालत बगड़ी, कॉर्पोरेट लोन माफ करवामां आवी अने अमीरोना लोन माफ, मध्यम वर्गनुं जीवुं हराम कोणे कर्युं? आवुं लोकसभामां विपक्ष नेता राहुल गांधीए मंगळवारे अर्थव्यवस्थाना विविध सूचकोने टाकीने केंद्र सरकार पर निशान साध्युं अने पूछ्युं कि ज्यारे दरेकनी मेहनतने कारणे अर्थव्यवस्थानुं पेडुं करी रह्या छे त्यारे शुं सामान्य लोकोने तेमनो योग्य हिस्सो मळशे? तो दोस्तों तेमणे दावो कर्यो हतो कि हानिकारक जीएसटी अने आवकवेरानी असरथी गरीब अने मध्यम वर्गनुं जीवन दयनीय बन्युं छे। ज्यारे कॉर्पोरेट गृहोनी लोन माफ करवामां आवी रही छे त्यारे राहुल गांधीए सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जणाव्युं हतुं कि मोदीजीना विकसित भारतनुं सत्य तमारी मेहनत कोनो फायदो। तो दोस्तों खास महत्वपूर्ण माहिती छे कि तमारे पण जागवुं जोईए कि भाई आनी अंदर दर्शाववामां आवेलुं छे कि खेडूतो छे तेमनी लोन माफ केम नथी थती परंतु जे मोटा मोटा अमीर लोको छे तेओना लोन माफ करी देवामां आवे छे। आवुं शा कारणे? आवो भेदभाव शेना माटे? तो खास करीने जाणवा जेवी बाबत छे दोस्तों आ। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे कि हेल्मेट वगर एंट्री बंध। सरकारी कर्मचारीओने फरजियात हेल्मेट पहेरवुं पड़शे। दरेक सरकारी कचेरीओ पर आज रोजथी पोलीस तैनात रहेशे। ट्राफिक पोलीस ऑफिसना गेट पर नियमोनुं पालन करावाशे। डीजीपी विकास सहायने आदेश कर्यो छे। हाईकोर्टना कड़क वलण बाद राज्यनी तमाम सरकारी कचेरीओमां कर्मचारीओ माटे हेल्मेट फरजियात करायुं छे। नोंधनीय छे कि गुजरात हाईकोर्ट सरकारी कर्मचारीओ माटे हेल्मेट पहेरवानुं फरजियात बनाववा अंगे महत्वपूर्ण निर्देश आप्या छे। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आप सौनी सामे आगळ आवी रही छे दोस्तों कि खेडूतोनी आवक वधारवा नवी योजना। सरकार खेडूतोनी आवक वधारवा माटे खास पहल पर काम करी रही छे। सरकार एवा मॉडल पर काम करी रही छे जेनाथी खेडूतो तेमनो पाक सीधा ज ग्राहकोने वेची शके, जेनाथी वचेटियाओनी भूमिका ओછી થઈ શકે। કૃષિ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે આ જાણકારી આપી છે અને જણાવ્યું છે કે પીટીઆઈ સમાચાર અનુસાર તેમણે ગયા રવિવારે ગુસ્સામાં લગભગ 400 ખેડૂતો સાથે વાત કરતા આ વાત કહી હતી કે કેન્દ્રીય મંત્રીએ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહ્યું કે ફાર્મ ટુ કન્ઝ્યુમર મોડલ થકી ખેડૂતોને મહત્તમ નફો મેળવવામાં મદદ કરાશે। તો ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે દોસ્તો કે હાઈકોર્ટે નિયમ તોડનાર
દોડનારને આપી ચેતવણી। શહેર સહિત રાજ્યભરમાં રખડતા ઢોરો, બિસ્માર રસ્તા, ટ્રાફિક માર્ગો, ફૂટપાથ પર ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ મુદ્દે એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા હાઈકોર્ટ સમક્ષ કરાયેલી કન્ટેમ્પ્ટ પિટિશનમાં આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સાફ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે નાગરિકોના જીવનને જોખમમાં મૂકતા અને આડેધડ વારંવાર નિયમ ભંગ કરતા કે કાયદો તોડતા તત્વો વિરુદ્ધ સખ્તાઈથી અને લોખંડી હાથે કામ લો। તો આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે દોસ્તો આ હતી આજની સૌથી મોટી અને મહત્વપૂર્ણ ખેડૂતો વિશેની માહિતીઓ। આશા કરું છું દોસ્તો કે આપ સૌને આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પસંદ આવી હશે। જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ પર નવા આવ્યા હો તો અમારી ચેનલ ખેડૂત ઓનલાઈન પોઈન્ટને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેના લીધે આવી જ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપ સૌને આ ચેનલના માધ્યમથી મળતી રહે। તો દોસ્તો મળી હવે પછીના વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી જય હિન્દ અને વંદે માતરમ।